أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 41 حامیم سجدہ اور اس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے 54 آیات ہیں مکیہ ہے ٹائم آف ریولوشن اچھا میں نے اس کا آپ کو ٹائم نہیں بتایا تھا 10 نبی ہے سورۃ مومن کا سورۃ حامیم سجدہ کبھی 6 سے 10 نبی کے آخر میں بہت سے مفسرین کہتے ہیں حامیم سجدہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے درمیانی عرصے میں بہت سے مفسرین کہتے ہیں ذوالحجہ 6 نبی میں نازل ہوئی ہے ٹو نیمز دس سورہ ہیو پہلا پارٹ ہے تعارف قرآن دوسرا پارٹ ہے دلائل توحید تیسرا پارٹ ہے سمود اور عاد کا انجام اور اللہ کے دشمنوں کا انجام یہاں اللہ نے ٹرمینالوجی یوز کی ہے اس صورت میں اعداء اللہ کے دشمن اور اس میں فورتھ پارٹ ہے مظلوم صابر شاکر دائی مبلغ کا اجر ایک مسلمان میں جو ریکوائرڈ کوالٹیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں فورتھ پارٹ میں ففتھ پارٹ میں پھر توحید اور آخرت کے دلائل ہیں اور منکرین آخرت کے لیے لاسٹ میں 49 سے 54 تک نفسیاتی دلائل ہیں سائیکالوجیکل حامیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم سلسلے کی صورت ہے حوامیم انہیں کہتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم قرآن کتنی بار کہتا ہے ایک صورت میں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آسمان نے دنیا پر ایک ہی رات میں نازل کیا لیکن ویسے کیسے نازل کیا 23 سال لگے 23 سال صحابہ کو صحابہ بننے میں لگے حضرت عمر کو عمر بننے میں لگے حضرت ابوبکر کو ابوبکر بننے میں لگے برے حالات سے بھی گزارا فتوحات سے بھی گزارا بھوک سے بھی گزارا علم کی کمی سے بھی گزارا مختلف قسم کے حالات سے قرآن نے ساتھ انہوں نے قرآن کے ساتھ زندگی جی ہے تب جا کے 23 سال میں ایک صحابی کے مقام پہ فائز ہوئے یہ قطرہ قطرہ گرنے والی کتاب جذب ہونے والی کتاب کس کی طرف سے آئی ہے یہ اس رحمان اور رحیم رب کی طرف سے آئی ہے جس نے اپنے نفس پہ کیا کتب علی نفسہ الرحمہ اپنی ذات پر فرض کر دیا ہے رحمت کرنا مہربانی کرنا یہ آیات اس کتاب میں آیات ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ معجزانہ صفات رکھنے والی عربی میں ہیں اس قوم کے لیے جو جاننا چاہتی ہے جو علم کے شوقین ہیں قل انما آیت نمبر 5 کہیے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا بس یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور کیا وحی کی جاتی ہے کہ میں کیا کروں الہ واحد صرف خدا بہت سارے خداؤں کو لوں اور ان کو ساروں کو ایک خدا میں کنورٹ کر دوں اپنے ایموشن اپنی فیلنگ اپنے عبادت کے طریقے صرف ایک سے وابستہ رکھوں اپنا خوف اپنی امید فاستقیموا الیہ تو اسی کے لیے کھڑے ہو جاؤ واستغفروا اور اسی سے معافی چاہو وویل للمشرکین شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں آیت نمبر 9 to 12 پھر آیات ہیں اللہ کی پھر عاد کا قصور ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ آیت نمبر 15 بغیر الحق حق کے بغیر انہوں نے ہماری مخالفت کی وقالوا اور انہوں نے کہا من اشد منا قوة ان کے اندر عزت و شکا کتنا زیادہ تھا کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت میں کون زیادہ ہے اولم یروا کیا ان کو سمجھ نہیں آئی کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی اللہ تھا جس نے انہیں قوت دی سورس آف قوت جو تھا وہ تو ڈیفینیٹلی ان سے زیادہ تھا یہ سامنے کی بات انہیں سمجھ نہیں آئی لاجیکل تھی خلقہم هو اشد منہم قوة جو ان کو بنانے والا ہے قوتیں عطا کرنے والا ہے وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ میری نشانیوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہے اور آپ سمجھتے ہو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کر کے کیونکہ کافر تو صرف عاد والے تھے سمود والے تھے مکہ کے کافر تھے مدینہ کے یہودی کافر تھے بس یہ قرآن آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے بلکہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہی ہے آیت نمبر 26 وقال الذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن نہ سنو یہ قرآن آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن نہ سنو کہتے ہیں نہ سنو
कहते हैं निकत हाशमी से ना सुन लेना, तबाह हो जाएगा दिन। कहते हैं फ़रत हाशमी से ना सुन लेना, तबाह हो जाएगा। कहते हैं मुस्तनिद उलमा से सुनना, हमसे दीन लो। हम जो बता रहे हैं, जो हमारे मदरसों में, खैरुल मदारिस में, खैरुल मारिफ में, मैं किसी का भी नाम इसलिए नहीं ले रही कि मैं उनको हिट कर रही हूँ, आई मीन टू से कि हमसे ले लो, कुरान की तरफ डायरेक्ट ना चले जाना। जो कुरान खुद डायरेक्ट पढ़ता है वो क्या हो जाता है? गुमराह हो जाता है। अल्लाह उनके वर्ड भी आपको बता रहा है। अब तक अल्लाह ने आपको उनके रवैये बताए। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने कुफर किया वो कहते हैं ये कुरान ना सुन लेना। ये बात तो बहुत बड़े बड़े उलमा करते हैं, तो फिर क्या अल्लाह उनको क्या कंसिडर कर रहा है? काफिर कंसिडर कर रहा है। हाँ, अल्लाह उनको काफिर कंसिडर कर रहा है जो कहता है कुरान की तरफ ना आ जाना। मैं किसी और की मिसाल नहीं दूंगी, मैं अपने ही वालिद साहब की मिसाल देने लगी हूँ आपको। और ये बात समझ लीजिए, आज के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उनका बड़ा अरसा तबलीगी जमात के साथ गुजरा है, बड़ा अरसा उन्होंने दावत दी है। 6 नंबर की दावत देते हैं तबलीगी जमात वाले, रायमंड वाले। और इनका बड़ा काम है, इन्होंने बड़ी दुनिया में लोगों को मुसलमान किया है। और मैंने खुद से रोज़े लगाए हुए हैं। तो मेरे वालिद साहब की तशकील हुई 40 डेज़ के लिए, तो उन्होंने कहा कि कुरान के 30 सिपारे हैं, तो रोज़ का 1 सिपारा भी अगर हम लोग जो सुबह का बयान, उनका एक ख़ास तरतीब है। रात शाम को मगरिब की तरह टाइम गश्त होता है, असर से मगरिब वो लोगों के पास जाते हैं। तबलीगी जमात कभी अब हमारी मस्जिद में आई हो तो आपने देखा होगा, उनका तरतीब है कामों की। तो सुबह की नमाज के बाद वो उनका बयान होता है, वो लेक्चर होता है जो वो अपने ही लोगों को देते हैं। तो माय फादर सेड के क्यों ना हम इन दिनों में 40 डेज़ हमारे पास है, हम कुरान कंप्लीट कर लें। तो अमीर जमात, जिनका बड़ा टाइम गुजरा हुआ है, ही वॉज अ फेमस जज, क्रिमिनल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा नहीं खान साहब, कुरान से दावत नहीं देंगे, कुरान नहीं पढ़ना, क्योंकि इख्तलाफी मौज़ूआत कुरान में बहुत है। 6 नंबर की दावत देंगे। ये मैं एविडेंस बता रही हूँ। ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को न पढ़ लेना। मैं हाँ वो मैं बाद में बताऊँ। से रोज़ा लगाना पड़ेगा आपको मरियम, फिर पता चलेगा। अच्छा, फिर बहुत से लोग हैं, मैं खुद एविडेंस हूँ उनकी। जब उनसे कहा गया कि कुरान की बात है, तो कहते हैं नहीं नहीं, फ़रत हाशमी निकत हाशमी से ना पढ़ लेना, ये यहूदी एजेंट है, ये आपको गुमराह कर दें। अगर तो फ़रत हाशमी और निकत हाशमी कुरान के अलावा बात करती हैं तो मैं उनकी बात मान लेती। वो मोहतरमा बहुत बड़ी ऊंची स्कॉलर थी, मुस्तनिद आलमा थी। और मुझसे बहुत बार कहा गया कि आप किसी मुस्तनिद जिसको वफाकुल मदारिस सनद दे, तो वो तफसीर क्यों नहीं पढ़ती? आप जो पढ़ रही हैं, हम आपको वो तफसीर मुहैया कर देते हैं, क्योंकि ये आप बीती है, इसलिए मैं आपको सुना सकती हूँ। क्योंकि आज ये कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो फिर ये रह जाएगा। आज सूरत कौन सी पढ़ते हुए? हामीन, सजदा पढ़ते हुए, क्योंकि अल्लाह ने उसमें ये आयत लाया कि आप जिन लोगों को देखो जो कहते हैं कुरान से रुक जाओ। तो मैंने कहा क्यों, ये मौलाना मौदूदी साहब के तर्जुमे में क्या हर्ज है? ये मौदूदी साहब यहूदी थे, तो मैंने कहा तो उनका ख़ात्मा बता दें, आप मुझे बता दें कि उनको कलमे के सिवा किसी और चीज़ पे मौत आई हो। नहीं, कलमे पर मौत आई थी, तो फिर क्या हर्ज है कि मैं उनकी तफसीर ना पढ़ूँ और मैं किसी और की पढ़ूँ? वो मुस्तनिद नहीं थे, उनको सनद किसी मदरसे ने नहीं दी थी कि ये आलिम है। जब तक सनद ना हो हम बात नहीं मानेंगे, हम कुरान की बात नहीं मानेंगे, हम सनदें हमें दिखाओ, फिर तुम्हारी बात सुनेंगे। कौन से मसलक को प्रमोट कर रहे हो? अहले सुन्नत वल जमात हो, कहीं शियाइज़्म को तो प्रमोट नहीं कर रहे, कहीं तुम अहल हदीसियत को तो प्रमोट नहीं कर रहे। हम तो बात नहीं सुनेंगे तुम्हारी, आप किसी की बात ना सुने, कुरान को सुन लें। लेकिन हर काफिर, अल्लाह के दीन का इनकार करने वाला क्या कहेगा? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जो कुफर करते हैं, वही लोग कुफर करते हैं जो कहते हैं कि इस कुरान को ना सुन लेना, खुद ना पढ़ लेना, घर में पढ़ा हुआ ना खोल लेना। इससे एक यहूदी को तो पढ़ के हिदायत आ सकती है, इसको तो एक हिंदू को तो इसकी एक आयत कान में डॉक्टर जाकिर नाइक का एक जुमला चला जाए तो हिदायत आ सकती है। लेकिन क्योंकि तुम खुद पढ़ लोगे, मुस्तनिद आलिम से नहीं सीखोगे, तुम्हें कुरान गुमराह ना कर दे, तुम ना खोलना, डर जाना, कुरान खोलने से डर जाना, क्योंकि कुरान आपको सही रास्ते की तरफ ना गाइड कर दे, क्योंकि इनकी दुकानें ना बंद कर दे, इसलिए आपको कुरान की तरफ नहीं आने देते। अल्लाह कहता है इनको मैं क्या कंसिडर करता हूँ, मेरी किताब में कहाँ है, मेरी सूरत ज़ुमर में ये कहाँ है, ये उस गिरोह में होंगे जो काफिरों का गिरोह। कुरान के अल्फाज हैं, उनको काफिर कहा गया। ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को ना सुन लेना, मसलक की किताब पढ़ लेना। अकीदा बहुत ज़रूरी है, अकीदे में गड़बड़ हो गई तो आपको अल्लाह आपका दीन कबूल नहीं करेगा, यही कहा जाता है हमें। और डायरेक्ट कुरान खुद पढ़ने से आपके अकीदे में ख़राबी पैदा हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बच्चों को कहा जाता है खुद ना पढ़ लेना।
वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून, और इसके मैसेज को इंटरप्ट करने के लिए जितनी इंटरप्शन हो सकता है आप मशगूल कर देना लोगों को मशगलों में। उसके मुकाबले में आप चाहे कार्टून सीरीज़ ले आना कुरान से रोकने के लिए, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लोगों के डेवलप कर देना, किसी और चीज़ को एंटरटेनमेंट का नाम दे देना ताकि तुम गालिब रहो। अल्लाह अकबर। फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ऐसे काफिरों को अल्लाह कहता है मैं गारंटेड और सर्टिफाई है कि मैं ज़रूर चखाऊंगा उन्हें आग का शदीद अजाब दूंगा, और उन्हें इतना बुरा बदला दूंगा उनके अमाल का जितना वो सोच भी नहीं सकेंगे। ज़ालिका जज़ाओ, ये बदला है आदा इल्लाहिन्नार, ये बदला क्या है? आग है अल्लाह के दुश्मनों का। अल्लाह ऐसे काफिरों को जो कुरान से रोकते हैं लोगों को क्या कंसिडर करता है? अपना दुश्मन। आयत नंबर 30, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह कहता है फिर जिन लोगों ने मान लिया कि अल्लाह उनका रब है, कह दिया, फिर उस पर जम गए, फिर जो हो सो हो देखी जाएगी। फिर उन्होंने सब्र किया। सब्र ये नहीं किया कि मजलूम जालिम किसी को मार रहा है तो आप चुप करके देखते रहना है। आपने नमाज की नियत बांध लेनी है, जुम्मा नमाज की सुनते यहीं घर से अदा करती जाओ। ये सब्र नहीं है। सब्र है कि उसका हाथ पकड़ना है, फिर उस रास्ते में चाहे आपकी मिस हो जाती है नमाज तो हो जाए। जिन लोगों ने माना कि अल्लाह उनका रब है फिर उस पर जम गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उनके लिए नाजिल होते हैं आसमान से फरिश्ते। आज भी हो जो इब्राहिम का सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान करके, तो उनके ऊपर अल्लाह कहता है गारंटी है, सर्टिफाइड है, उनके लिए फरिश्ते नाजिल होंगे उनकी मदद के लिए। और वो फरिश्ते क्या कहेंगे उन्हें? अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, न खौफ खाओ और न गम खाओ। जो गुजर गया उस पर गम ना करो, जो पेश आने वाला है मुस्तकबिल में क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन क्या करेगा? आपको अपनी ज़िंदगी से निकालेगा, आपको अपने घर से निकालेगा, आपको अपने शहर से निकालेगा, आपको ज़िंदगी से महरूम कर देगा, आपकी सोल को बॉडी से निकाल देगा, फिर भी कामयाबी है। मत खाओ खौफ और ना गमगीन हो जाओ, वो बेखौफी अदा करेगा। व अबशरू बिल जन्नती, और वो देगा उन्हें बिशारत जन्नत की, वो फरिश्ते देते हैं। कुन तुम तुअदून, तुम्हें वादे किए हैं तुम्हारे रब ने, और रब के वादों से ज़्यादा सच्चे कोई वादे नहीं है। तो इस सूरत का कीवर्ड क्या है? मतलूब गुमान, मतलूब खौफ, मतलूब तौबा। आप लिख दें औलिया अल्लाह, इस सूरत का वर्ड। हाँ, औलिया। नहनु औलियाउकुम, और आदा अल्लाह, अल्लाह के दुश्मन और अल्लाह के दोस्त। नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे दोस्त हैं इस दुनिया की ज़िंदगी में, वफ़िल आखिरती, और आखिरत में भी। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, वहाँ तुम्हें वो मिलेगा आखिरत में जहाँ तुम्हारा दिल चाहेगा, मन चाही ज़िंदगी, और वहाँ वो मिलेगा जो तुम चाहोगे, जिस चीज़ को पुकारोगे। तुम कहोगे कौल हो जा और वो हो जाएगा, तुम कहोगे कुन और वो फयकुन हो जाएगा। नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, वो गाफिर गफूर तक आ गया, वो तुम्हारी मेज़बानी करेगा। ये पहली मेज़बानी होगी, ये पहली मेज़बानी होगी फरिश्तों की ग्लैड टाइडिंग। वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाही, उससे प्यारी बात किसकी हो सकती है, उससे खूबसूरत बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह से जोड़ने की बात करे, जो लोगों को अल्लाह की किताब से जोड़ने की बात करे। व अमिला सालिहन, और ख़ुद भी कोशिश करे अल्लाह के यहाँ मकबूल होने की, अच्छे अमाल की। वक़ाल इन्ननी, और कहता भी यही हो कि मैं हूँ मुसलमान, मैं अल्लाह का फरमाबरदार हूँ। ये है रिक्वायर्ड रवैया जो चाहिए। मोमिन से बात शुरू हुई थी, अब ग्रोह में तकसीम हो गए दो, आदा अल्लाह और औलिया अल्लाह। ये है वली अल्लाह का, जिसके लिए फरिश्ते उतरते हैं और जिसकी मदद की जाती है। आयत सजदा है 38 नंबर आयत। सो दिस इज़ सूरह हामीम सजदा। तो सूरत हामीम सजदा आपको एक बहादुर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। आप वो जो सफ़र आपने शुरू किया था, झूठी गैरत को छोड़ा था, आपने इज़्ज़त को छोड़ा था, झूठी आपने ज़िद को छोड़ा था, अल्लाह के मुकाबले में ज़ाती मफादात को छोड़ा था, फिर आपने अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस किया था, तब अल्लाह ने आपके दिल में वो ईमान कायम किया था जिसने आपको निजात दी
آپ کو کس سے نجات دی؟ اس دنیا کے تمام خوفوں سے نجات دی. خوف ہو کون کون سے سکتے ہیں؟ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ جان کا، مال کا، اور عزت کا، دنیا کا، سوسائٹی کا، فیملی کا. سب سے پہلے فیملی اپوز کرے گی. اکانومیکل کنڈیشن کا خوف، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو پھر باقی کا مہینہ کیسے چلے گا. ٹھیک ہے، یہ سارے خوف ہیں. اور بہادری صرف ایک ورڈ ہے، بے خوفی صرف ایک ورڈ ہے، تقویٰ، صرف اللہ کا خوف. اتقوا اللہ، بس یہ ریکوائرڈ ہے. وہ کیا کر دے گا؟ جو صرف اللہ سے ڈرے گا. اسے یہ خوف نہیں رہے گا کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی، اس کی فیملی ممبر کچھ بگاڑ سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری اسے یاد رہے گی کہ بھائی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کو حضرت ابراہیم کی سٹوری یاد رہے گی کہ والد کا خوف بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں بگاڑ سکا کچھ. اسے اولاد سے بھی خوف نہیں آئے گا، فیملی کا خوف نکل گیا نا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر تھا تو حضرت نوح کو کیا فرق پڑا؟ ان کی کشتی تو بچ گئی، ان پر سوار ایمان والے بھی بچ گئے ان کی کشتی پہ سوار. حضرت لوط علیہ السلام کی طرح پھر اس کو وہ بیوی کا خوف بھی نہیں آئے گا. حضرت آسیہ کی طرح فرعون کا خاوند کا خوف بھی نہیں آئے گا. سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں اللہ کا، ایک اللہ کے خوف کے ساتھ. کہا اللہ نے، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اسی بات پہ جم گئے. صرف اللہ سے ڈریں گے اور کسی سے نہیں ڈریں گے، ان کو سب خوف سے نجات ملتی. پھر سوسائٹی ہے، پھر سب لوگوں نے چاہے آگ جلا دی، کیا ابراہیم کا کچھ بگڑا؟ پھر سب لوگوں نے ایوب کو بستی سے نکال دیا، کیا ان کا کچھ بگڑا؟ علیہم السلام، جب اللہ نے دینا چاہا. جب ان کے گھر والوں نے جدائیاں ڈال دی، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف نے، تو کیا جدائی برقرار رہی؟ اللہ نے ملایا کہ نہیں ملایا؟ آپ کو اتنا کرج عطا کر دیتا ہے قرآن، آپ کو اتنی بریوری عطا کر دیتا ہے، آپ کو اتنا کلیئر کر دیتا ہے، آپ کو اتنا ایمپٹی کر دیتا ہے غیر اللہ کے خوف سے. تو یہ ہے ریکوائرڈ. پھر اس کو آپ کو اللہ اپنے ولیوں میں، اپنے دوستوں میں شامل کر دیتا ہے. تو دس از دا کی میسج اینڈ کی سمری آف